বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অস্থিরতার কারণে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে বিএসএফ এর তরফে। অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েনের পাশাপাশি থার্মাল ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরা এবং ড্রোনে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্ত পারাপারে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। বিএসএফ এর 60তম রেসিং ডে উপলক্ষে সোমবার 2রা ডিসেম্বর শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারে এক সাংবাদিক বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে মুখ খোলেন ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি জেনারেল কুলদীপ সিং, ডিআইজি অপারেশন সঞ্জয় শর্মা, ডিআইজি পিএসও সঞ্জয় পন্থ সহ আরও অনেকে। মূলত উত্তরবঙ্গে 8 জেলার অধীনে থাকা প্রায় 1937 কিলোমিটার ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন রয়েছে বিএসএফ। কিন্তু সম্প্রতি চলতি বছরে জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে মিলল মেলা নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন আইজি। মিলন মেলা আয়োজিত হলে যেন সরকারিভাবে নিয়ম মেনে এবং সরকারের অনুমোদনে আয়োজিত হয় সেই কথা জানিয়েছেন আইজি। এদিন বিএসএফ এর আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, সীমান্তের টানা এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা রাখা হয়েছে, তবে অগস্ট মাসের পরে ওপার থেকে সংখ্যালঘুদের এপারে আসার একটা চাপ এবং প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপির সঙ্গে আলোচনা করে খুব দক্ষতার সঙ্গে সেই সব সমস্যা মেটানো হচ্ছে। পাশাপাশি ফেন্সিংয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকারের ভালো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা মোট সীমান্তের 10% মাত্র ফেন্সিং নেই। খুব তাড়াতাড়ি সেই জায়গাতেও ফেন্সিং লাগানো হবে। কি বলছেন আইজি বিএসএফ সূর্যকান্ত শর্মা, শুনব। हमने जनवरी से लेके अभी तक 194 बांग्लादेशी पकड़े हैं और उसमें इंडियन नेशनल 197 है। हाँ सर, बांग्लादेश अनरेस्ट होने के बाद कितना काम करने के लिए आप लोगों का सुविधाएं हो रहा है? इस बल का गठन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। ये बल अपनी दक्षता से कश्मीर, पंजाब एवं अन्य जगहों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर भी जो हालात हैं उन हालातों को सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छी तरह से और नियंत्रण कर रहा है। सर, बांग्लादेश में जो सिक्योरिटी इस तरह से मिला था उसका अभी भी मिला है कि कुछ उसमें चेंजिंग हुआ है? बीजीपी के साथ हमारा निरंतर संपर्क है और बीजीपी के साथ हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। बॉर्डर पर हालात जो रहते हैं वो छोटे मोटे अपराध बने रहते हैं और उनको हम उसी हिसाब से टैकल करते हैं। जो आप जिस बारे में पूछ रहे हैं उस दृष्टि से हमारा कोई अभी इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। सर, बांग्लादेश में अभी जो है उसके कारण आप लोग कोई नए कोई कदम उठाया? ये जो अभी परिस्थिति है हमने काफ़ी अपने जवानों को हम ब्रीफ कर रहे हैं। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बॉर्डर पे लगाए हैं और विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं हमारे पास जिनसे हम बॉर्डर की बहुत अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर रहे हैं और जो भारत सरकार के आदेश हैं उनके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। हमने वहाँ पे हमने काफ़ी कैमरे लगाए हैं और बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई हैं जितने गेट्स हैं उन सब पे, तो वो सब इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, कितना जो एरिया है वो कितना कवर हुआ है? उसको कवर 30 तारीख तक जैसे बात हुई थी, उसके बाद तो आप लोग काम कर रहे हैं। वो हमारा तकरीबन 10% इस फ्रंटियर का एरिया अनफेंस्ड है और उस एरिया को फेंस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश हैं और उनके हिसाब से हम उस दिशा में बहुत ही त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। बांग्लादेश से जो सर आ रहा है कोई लिस्ट कि ये लोग ऐसे छुटा है, ये लोग आ सकता है यहाँ पे दूसरा पासपोर्ट लेके आ सकता है? मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर कोई इस तरह के लोग आने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनको नहीं आने देंगे। There is a pressure of minority communities on the international border. They are trying to come, but BSF is professionally stopping them as per the policy of the government of India. सर, बांग्लादेश क्या बोलेगा? जितना भी अनफेंस्ड एरिया है उसको फेंस करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हमारे पास में बंगाल सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो रहा है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे फांसी देवा के आसपास भी हमने काफ़ी अनफेंस्ड एरिया को प्लग कर दिया है और
बनेश्वर जोत में, फुलवाड़ी में काफ़ी लंबा गैप है, वहाँ भी हमने फेंसिंग लगा दी है। कुछ जगह पे फेंसिंग लग रही है। আমাদের প্রতিনিধি জয়দীপ বাগ কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শোনাবো এবার। বাংলাদেশের অস্থিরতা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে সীমান্তে দায়িত্বে থাকা বিএসএফ এর বাহিনীর, এবং এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বাংলাদেশের অস্থিরতা পরিস্থিতি বিষয়টিকে মাথায় রেখে ইতিমধ্যে সীমান্তে নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। সোমবার এমনটাই সংবাদ মাধ্যমে জানালেন উত্তরবঙ্গের বিএসএফের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের অস্থিরতা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর সীমান্তে নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তে বায়োমেট্রিক্স বসানো হয়েছে সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে। পাশাপাশি ড্রোন, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও সীমান্তে নিরাপত্তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি বেশি জওয়ান মোতায়েন করেও সীমান্তে নজরদারিতে আরও জোর দেওয়া হয়েছে বলে এদিন তিনি জানান। মূলত বাংলাদেশে যে বর্তমানে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং সেই অস্থিরতাকে নিয়েই ইতিমধ্যে চিন্তা বেড়েছে প্রশাসনিক মহলে, এবং সীমান্তে যে রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে বিএসএফে তাদেরও ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে, এবং তারপরেই সীমান্তে নিরাপত্তাকে আরও আঁটাসাঁটো করা হয়েছে। এদিন আইজি আরও বলেন, নিরাপত্তা দিক থেকে কোনো রকম ঘাটতি রাখা হচ্ছে না এবং সমস্ত রকম কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সমস্ত রকম অত্যাধুনিক মেশিনপত্র দিয়ে নিরাপত্তা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়তি জওয়ানও মোতায়েন করেছে এই নিরাপত্তাকে আরও বাড়ানোর জন্য। বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অস্থিরতার কারণে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে বিএসএফ এর তরফে। অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েনের পাশাপাশি থার্মাল ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরা এবং ড্রোনে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্ত পারাপারে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। বিএসএফ এর 60তম রেসিং ডে উপলক্ষে সোমবার 2রা ডিসেম্বর শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের এক সাংবাদিক বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে মুখ খোলেন ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। কি বলছেন শুনবো। हमने जनवरी से लेके अभी तक 194 बांग्लादेशी पकड़े हैं, अगस्त के बाद और उसमें इंडियन नेशनल 197 है। जनवरी से हाँ, सर बांग्लादेश अनरेस्ट होने के बाद किस तरह काम करने के लिए आप लोगों का सुविधाएं हो रहा है? इस बल का गठन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। ये बल अपनी दक्षता से कश्मीर, पंजाब एवं अन्य जगहों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर भी जो हालात हैं उन हालातों को सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छी तरह से और नियंत्रण कर रहा है। सर बांग्लादेश में जो আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।